কইরা সিলেটের বন্যা কমে গেছে তারারে কইরাম ভাই এনেও দেখো এটা কিন্তু এখনো পানি রয়ে গেছে দেখুন পানি এখনো রয়ে গেছে চারিদিকে কিন্তু পানি আছে তো বন্যা এখনো স্টিল নাও রানিং সিলেটের নিম্নাঞ্চল এখনো ডুবাইল এখনো মানুষে কষ্ট করে এখানে দেখান কিছু রিলিফ দেওয়ার লেটস ওয়েট ভালো ভাই ও প্রাণ দিলেন না ঠিক আছে তো দরবস্তিন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বাহার ভাইয়ের লগে দেখা হয়ে গেল তারা এখানে হেল্প করার লাগে আইছেন মানুষের ত্রাণ দেওয়ার লাগে আইছে বাবা চেয়ারম্যানটা দেখিয়া থামলাম This is a dangerous gari. Durga. ये सुनने के लिए ये कितना खुशता हूँ वो तो ये लोग ये सब सुना तो साल से क्या ये मन गाड़ी चला है आराम से